নারে ইসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ সিদ্দিক ফারুক উসমান হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর সিদ্দিক ফারুক উসমান হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পেগম্বরের নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে ইসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখা দাও ওগো নবীজি তোমারে দিদারে রশাই মুরাজি দেখা দাও ওগো নবীজি তোমারি দিদারে রশাই মুরাজি দু চোখ জুড়ে দেখবো পেগম্বরে নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে ইসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ বুঝো না তে তো कुछ ना दात बुझो ना ओ तो कुछ ना ओ जाने ना ऊ जहान की जाने ना हू जहान के ज़मीनु ज़मा तुम्हारे लिए मकीनु मका तुम्हारे लिए चोरीनु चुना तुम्हारे लिए बाने दू जहान तुम्हारे लिए असलाते कुले इमामते कुले सियामते कुले अमलाते कुले हुकूमते कुले बलायाते कुले खुदा की खा तुम्हारे लिए खुदा की खा तुम्हारे लिए खुदा की खा तुम्हारे लिए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे इसालात या रसूलल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे इसालात या रसूलल्लाह लकबे लकुब्तीर तोलुवर आखात तरपरो तकबे नबीजी सालात लकबे लकुब्तीर तोलुवर आखात तरपरो तकबे नबीजी सालात लड़बो मरबो बलबो पैगम्बरे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे इसालात या रसूलल्लाह अल्लाह बोले रसूले दुरूद बोल रसूल बोलें उदारी जिक्र कर अल्लाह बोलें रसूले दुरूद बोल रसूल बोलें उदारी जिक्र करताई इस्लाम बोले एक बारे ना दोले नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे इसालत या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আপনি যে এই বয়সে পড়ার সাহস